ايت مثلا اسمها مرحبا سون مرة ودي سوالين مرحبا سون روهيل بوساقي تديانت بوساقي سافاد نهضر في فونيرت ساسيت مورتنا فقدش كري كبر ماغنات مورتنا نزرع والسناقين سندير لي نجمع عند لانستونس مسقال لانستونس دي كونسلطاسيون دي سويفي وكذا كي كبرني نجمع داخل لا سيل دي تي لا لو بول ديموكراتيك لا كرا ثاني كريم ذاني قدش نساسيت تمورتنا ملا ندو مسفهما يعني سول انه قدوت تمورتنا باش تفغن 24 فيفري كي تفغن الفرا اد سفيدن غير نصنع في كونتر في الغاز الشيستاكي فانا خمن دي صحرنا وثاني فانا تسفيدن غير نصنع في ريستياسيون اللي حاله كانت شاكا تمورتنا لحالات ساسيت تمورتنا لحالات دامسات تمورتنا وكذا كي كل سافات نهضر في مسلتاكي باش نفهم اشو كلان دثير وسولاكي وقدود اشي مختار لدى تاكي واش كان ذا الوقت في ستوره باش تفانو كدود ارفرا دونك سا امكيدنا اهل بوشاكي فان تنفذو وكذا انفقو نعم زوارو وكذا مثلا مصطفى معزوزي وكذا مدان يقدرشن التاسيس ثاني ذا نغمس سيتي زوزو مصطفى معزوزي زو فلاك مرحبا بك سي مصطفى تم زورت كان كشي مثل لابالاكي لاي سي تي كي الاي سي تي لانستونس كي يمساولو كدود 24 فيفري اس كان ستون سيربريز اسك الحاجه لنا وكدود تيتشارجو باش ديسفان باش تفدوني كيف انا كنقدرش كوفري هذا حنا رو كدود هذا هضرنا كذا اسك الحاجه الهام تورا سليم كيما معاك ديالو تشكي tout ce qui va dans le sens de ce que le régime de Bouteflika a fait. Mais le choukran, où il fait, tu retrouves de se dire, les actions par la cour, ce qu'on appelle des actions par la cour. C'est d'aller vers le bas, les charité par l'autre bras, de chaque mise à l'homme, de décider à les actions de protestation. Normalement, depuis le 17 avril, dans le dire, où je suis là. Parce que vous connaissez le problème, le problème, c'est le cœur de chier. Le problème, c'est le problème social. Le problème, c'est l'illégitimité du régime. Comment faire pour faire passer ce régime? Et qui nous arrive de la faire c'est bien que parce que là, on ne peut pas. C'est comme si ils soutiennent Bouteflika et l'exploration du gaz ici. Alors, c'est pas comme ça. Le combat, c'est comme la Chine, comment ça le fait, comment c'est construit, l'issue de toutes les terres politiques, politiciennes, c'est politique, et demander le départ de ce système. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer. Ça, la coordination, elle a appelé moi, je ne sais pas, on d'accord, ça, c'est اسي مصطفى خطر ثاني تقطوا سكوسمي دفانا سكوسمي خمن كونغرينيت المزفران ناد يعني كيفرناكي وقرفنا رو قدود وطلبنا رو قدود باش هذه الحكي السن يعني تورا سي اوكازيون باش تسفين القوى السن يعني كشي ناسك تحصل يعني تورا لوبوزيسيون قال لي برات باش وقدود يعني تفع عشان جنين بس معلش نكتب وثيقه شكرا او يكون قدر الشعبتين مقدر مليح مليح او يكون يجي تشوف ما يبقى فيفري تشوف الطالب صوت البريمير نوفمبر pour annoncer une prochaine révolution en Algérie parce qu'il faut une révolution en Algérie تمام الغرب اللي كان كوكتيل وكان في نفس الوقت بعدين il a commencé à se démarquer c'est pas bien parce que l'expérience الشعب السلب بتواجه وكان يوكران la coordination connectée على la marche أصبح الوقدود أطراف des 48 ولايات puisque nous ça des représentants partout des 48 ولايات تمام أبغى أن préparer l'Aïsland, c'est faire une assurance des Européens, des choses demandées, et à partir de là, on a une grande action de protestation
il marche agile dans toutes les wilayas. Or, ils ont pas sur le champ avant le peu. Vous voyez, vous pensez que nous n'avons plus une pierre, je ne sais pas, et voilà qui va chaque fois. Et ça, de la vérité, très grave, quand elle va. Et vous avez la bien cabinet pour exiger l'officialisation de nos aides, on arrive à la mobilité difficilement. Alors, vous les mettez, il va encore il a mais c'est un soutien passif. Je dirais que 99% ils sont contre le régime. Moi, je dirais que 100% ils sont contre l'État. Mais ça ne veut pas me donner de ça. Ça ne veut pas donner ce contre l'État. Ça ne veut pas donner. Parce que le pouvoir, en opposition, c'est la guerre de la République commune. C'est on le dit ça. On dit ça, c'est la République commune. C'est la République commune. Il y a tout de telles d'émissions conséquentes. Il y a normalement ceux qui forment la coordination de dire, ils n'ont pas de forme. Au fonctionnaire, il faut voir cette autorisation par les femmes. L'opposition elle doit mettre de côté les salons. L'opposition ne doit pas se faire dans les salons. Elle doit se faire au quotidien avec le peuple, dans la rue, dans les cafés, à faire les chats. J'ai le championnat de la Pawa, le championnat de la etc. C'est le contact direct qu'il faut privilégier. C'est la communication. سي مصطفى تراك تشيني نصراك هذا نغمس هذا ما غناش ثاني تخدم في 15 زاكسيون اللي تموت نعرفونا دي تيزي وزود دي تماط القبائل كتشيني انا طونك اكتيفيست راه اسك تحصد يعني وكذو دي تيزي وزو باغ اكزومبل الي بري ا سويف لابيلاكي انا كون ويتوراش اشو الرول نون كون سي مغناسن بور سونسيبيليزي نا موبيليزي لا بوبولاسيون في ميلات حضرنا ميلات الشركه لابيلاكي يكبرت ماكله on ne fait pas partie de la combinaison. Vous pouvez le pouvoir nous exclure, la combinaison nous a exclus, l'importation nous a exclus, comme si des militants de terrain, nous connaissons le gouvernement, et après, naturellement, mon citoyen l'arrache, nous avons le chiffre de militantisme, on ne va jamais péter dans les salons, et que les mêmes contrats de la police du gouvernement, il y a le chat. Alors, c'est que ça, le choix, on a un militant de terrain et un militant de salon. Alors, vous dites dans les Alger, vraiment, dans le Séral, à côté du Séral du pouvoir, voilà qu'après de l'air, chef d'État, vous ne pouvez pas renouveler l'alternative. Jamais ne veut l'alternative. Moi, on se demande de faire. C'est bien, on me fait une qui a commencé contre le gaz de schiste. C'est bien. Il vaut mieux, pas que j'en ai parle, mais pour multiplier les actions. Moi, qui par exemple, j'aurais aimé par exemple, au lieu de s'exprimer des leçons d'histoire, des mélodies d'Haïti, et à s'exprimer sur le gaz de schiste, sur la légitimité des Bouteflika. Et là, on le cas couillonneur. L'hypocrisie, c'est bon, on peut pas marcher. D'ailleurs, le pouvoir là, il entend ça, et puis là, moi, je pense que l'opposition est divisée. Donc, est-ce que doit expliquer le fait que l'APS, même le combat à gauche, la coordination à droite, ça veut les motiver. Au contraire, il sera encore plus déçu de la division de l'opposition. Quoique l'APS, qui est dans la carte de parti soutenant le régime. Il peut venir le papier de Bouteflika, il va le remettre consensus national, und für meine Kultur und die Firma für das System, il y a une personnalité mythologique, il ne s'est pas rapproché de la société civile. اسي مصطفى ما واش عليك il n'a même pas pensé à faire la réconciliation avec les autres militants exclus, les disciples du parti. Là, on va partir déjà, on va comme le consensus national. On serait là au chat. Arrêtez le massacre, s'il vous plaît.
اسي مصطفى ما شغالي فات نضيد يعني ماذا بك تصديون التنسيقيه ادي في كرايس باش درد في اللاس كشيني ما شغالي في قيم كانوا كوديه ان شاقي مثلا سفيان جلالي وكذا رسلوا وكذا الجيل الجديد ادي في كتمغرينس في تمثيل تاكي سفيان جلالي السلام عليكم وزف لك سفيان جلالي نعم السلام عليكم يا استاذ أزول سلام. مرحبا بك استاذنا سفيان جلالي. يعني la première question après 4 heures de réunion de consultation, donc l'instance de consultation de suivi a décidé d'appeler le peuple pour des marches ou des manifestations pour le 24 février. D'abord, s'il vous plaît, vous pouvez nous expliquer exactement comment vont être. Est-ce que c'est des marches, c'est des rassemblements, c'est des appels à manifester un peu partout dans toutes les wilayas? Est-ce que vous êtes prêts pour encadrer ces manifestations? Alors, il faut bien comprendre. On a fait un appel aux Algériens. Il est temps que les Algériens, les citoyens se décident de dire leurs mots. On ne va pas ramener des militants. On demande aux Algériens d'exprimer leur soutien pour ceux qui manifestent contre les gaz de schiste. C'est une affaire qui concerne tout le monde. C'est l'avenir de nos enfants. Donc il faut que les Algériens s'expriment. Ce n'est pas des marches, on n'a pas demandé à faire des marches, mais des sit-ins. Là où il y a des Algériens qui peuvent sortir, on leur demande de sortir pour dire non au gaz de schiste. Ce n'est pas pour dire on soutient X ou Y. حان الوقت لازم درك الجزائريين يعني يبداو يتحركوا باسم المصلحة العامة. ما نقعدوش نستناو في واحد اخرين يديروا هذا في مكاننا. هذا هو استاذ يعني استاذ قبل يعني السؤال الاول، هل فقط هي المظاهرات ضد الغاز دو شيست ولا هي مظاهرة عامة يعني ضد الاحوال السياسية وضد النظام الحالي؟ ما هي يعني مطالب المسيرة هذه؟ ربطناها ب 24 فبراير لان في هذاك التاريخ كان تاميم المحروقات، سيتي لا ناسيوناليزاسيون دي هيدروكاربور. واليوم نشوف ان السلطه راهيك تصدق يعني ثروات للخارج، اللي اون تران دوفرير اون كادو le gaz et les richesses du pays. Donc le 24 février, on demande aux Algériens d'être debout pour dire non à l'exploitation des gaz de schiste, d'arrêter l'expérimentation et d'arrêter le début de l'exploitation. C'est donc lié à l'exploitation du gaz de schiste et non pas à une autre question. Revenons à vos activités, à votre plan. Pourquoi vous avez attendu depuis le congrès de Mazafran jusqu'à février, ça fait presque 10 mois, et vous avez choisi que le gaz de schiste? Pourtant, il y avait plein de sujets. Vous avez demandé des élections anticipées, vous avez demandé le changement, vous avez critiqué la situation économique, politique du pays. Et pourquoi vous avez choisi que le gaz de schiste pour demander au peuple de sortir et ce n'est pas pour d'autres sujets? Jusqu'à présent, en tant que parti politique, on a évité d'aller vers le pourrissement. On ne voulait pas d'affrontement ni avec la police, ni créer un sentiment d'insécurité chez les citoyens. Donc on a agi par étapes. On voulait faire des conférences dans des salles, on nous les a souvent interdites. On a essayé de sensibiliser les gens et de travailler ensemble en tant qu'opposition. Mais maintenant, la situation est devenue très grave parce que c'est l'unité du pays qui peut être touchée. Les habitants du Sud n'acceptent pas, dans tous les cas de figure, cette exploitation de gaz. Et cela va nous entraîner dans des conflits au moins politiques qui sont graves. Donc c'est la classe politique. Et surtout dans le Nord, on doit démontrer qu'on est solidaire de nos concitoyens qui sont directement concernés par cette affaire. Le Sahara, c'est le Sahara de toute l'Algérie. Les gaz de schiste appartiennent à la nation algérienne. Et quand je dis la nation, ça veut dire les vivants d'aujourd'hui, mais les générations qui ne sont pas encore nées. Et on n'a pas le droit que M. Sellel et M. Bouteflika siphonnent tout seuls les richesses du pays, les vendent à l'étranger pour simplement rester au pouvoir. Donc la situation est très grave.
Monsieur Djilali, Sofiane, je viens de parler à notre invité, Monsieur Mustafa Maazouzi, c'est un des militants activistes politiques de la Kabylie. Que je salue. Merci. Il nous a dit que il ne comprend pas bien la stratégie de la CLDT ou de l'instance consultative et de consultation de suivi. On peut demander au peuple de sortir sans le préparer, sans faire des approches de terrain pour leur expliquer pourquoi sortir. C'est pas facile, c'est pas l'action de demander au peuple et hop, tu vas voir le peuple sortir. Ça marche pas exactement comme ça. Ce sera difficile pour l'instance de faire sortir le peuple sans lui expliquer exactement les buts de cette demande de marche. On est tout à fait d'accord. Peut-être que les Algériens ont perdu complètement le réflexe de sortir et de leur demander de sortir manifester, même si c'est un sit-in, pas une marche. On sait que c'est difficile, mais il faut interpeller maintenant la conscience des Algériens. C'est à eux aussi de prendre en charge le destin du pays. Nous ne voulons pas faire une marche partisane ou pour soutenir un parti politique ou soutenir l'opposition. Nous voulons simplement dire à tous les Algériens que nous sommes tous responsables de ce qui va advenir si jamais on reste les bras croisés. Maintenant, d'ici le 24 février, bien sûr que nous sommes tenus d'expliquer, de sensibiliser, de parler aux Algériens, mais ce qui nous importe, ce n'est pas le nombre en soi, c'est que sur le principe, des Algériens dans les 48 wilayas, ne serait-ce que 5-10 personnes dans une wilaya, on lève le slogan pour dire non au gaz de schiste et en même temps pour que nos concitoyens du Sud sentent que l'Algérie est avec eux, qu'ils font partie de l'Algérie et l'Algérie en tant que peuple les écoute et les comprend. Il ne faut absolument pas que nos concitoyens estiment qu'on les a abandonnés. Quand j'ai été à Ain Saleh, c'était un sentiment qui existait. Ils ne comprenaient pas que le Nord ne réagisse pas. Il faut que les citoyens du Nord comprennent qu'il y a de l'unité du pays lorsqu'il faut s'impliquer dans ce genre de combat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement ces congrès restreints? Vous avez peut-être planifier des congrès restreints avant le 24 février pour expliquer ou pour planifier votre lutte. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ces congrès que vous avez intention de faire? Très bien. Et lorsqu'on a fait la réunion le 3 février, donc il y a 2 jours, tous les intervenants étaient très conscients que la situation est grave. Et qu'il y a des enjeux très importants pour l'avenir proche et qu'il faut être prêt en cas d'effondrement du régime politique. Donc il faut entamer la discussion de fond et il nous faut du temps. Alors on va s'enfermer pendant 48 heures ou 36 heures, on va parler au fond des choses, trouver une entente et dégager une nouvelle situation, une nouvelle configuration pour aller de l'avant. Il faut que l'opposition prenne des forces. Il faut qu'on arrive à convaincre la population de la justesse de nos positions. Et donc, il nous faut un temps de réflexion. C'est une proposition qui a été faite par Maître Ali Yahya Abdelnour. C'est lui qui a proposé cette idée d'aller en conclave pendant 2 jours et d'ouvrir les grands dossiers et de trouver les bonnes solutions. Et tous ceux qui étaient présents à cette discussion étaient d'accord avec lui. Et donc c'est une proposition, je le répète, de Maître Ali Yahya Abdelnour. Revenons un petit peu aux polémiques de votre appel au peuple. Vous avez choisi le 24 février. On sait que le 24 février, c'est le 2e jour de la conférence que l'FFS veut faire avec les partis d'opposition. Est-ce que vous avez dû choisir notre date pour essayer d'éliminer ces qal ou l'qal? Peut-être c'est un conflit entre l'opposition et l'FFS. Vous avez fait exprès pour saboter la conférence de l'FFS? Non, ça ne peut pas être en relation. De toute façon, c'est une action de citoyens, donc ce n'est pas une réunion politique. Ce n'est pas un congrès qu'on va tenir le 23 et 24. Donc les gens n'attendent rien
en dehors du fait de sortir soutenir les actions contre le gaz de schiste. Or, le 24 février, c'était la date de la nationalisation du pétrole et des hydrocarbures. Le symbole est très important, c'est pour dire aux Algériens que ce qui a fait notre richesse pendant 50 ans risque de faire notre malheur maintenant avec les gaz de schiste. Et que ce pouvoir est en train de trahir l'engagement que ces hydrocarbures appartiennent à la nation et non pas aux multinationales. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a une forme de course derrière les multinationales pour leur offrir les richesses de l'Algérie sur un plateau. Et c'est cela que nous n'acceptons pas. C'est une forme de trahison. Le mot a été employé à plusieurs reprises lors de notre réunion. Et donc, le 24 février est lié à cette dimension symbolique. Il n'y a aucun rapport avec ce que pense faire le FFS. Encore faut-il dire que le FFS a parlé à peu près le 23 ou 24 février, mais n'a pas fixé officiellement la date à ce que je sache. Revenons à une autre polémique, si vous le permettez, M. Sofiane Djilali, la décision de Hams d'ouvrir des négociations, des tractations avec d'autres partis au nom de Hams. Est-ce qu'il n'y a pas, comme quelques-uns disent, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas maintenant une polémique dans le CLDT? Je vais être franc avec vous. Lorsque le président du MSP a annoncé qu'il allait faire des consultations avec toutes les parties, et donc y compris avec le pouvoir, nous avions été étonnés à la CLTD, le reste des membres. Mais 3 jours après, il y avait une réunion qui était programmée depuis longtemps. Lorsqu'on s'est réunis, M. Abdelrazak Mokri a explicité sa démarche. Il a bien affirmé qu'il restait attaché à la CLTD, que la référence écrite était la plateforme de Mazafran et qu'il ne sortirait pas dans ces discussions de ce cadre-là. Maintenant, il dit qu'il a besoin d'évaluer la situation, de savoir exactement ce que peuvent penser les uns et les autres. Et ce n'est pas une initiative, mais simplement des consultations engagées dans le cadre du programme de travail de son parti. Tant que ça reste dans ses limites, je crois que c'est tout à fait acceptable. Ce n'est pas à la CLTD de lui dire de rencontrer X ou Y. Il prend ses responsabilités. L'important est que la CLTD reste unie sur ses revendications et que plus largement toute l'instance consultative qui s'est réunie et à travers laquelle M. Mokri a encore une fois réaffirmé son attachement à l'opposition, que toutes les décisions qui ont été prises et co-signées ensemble nous impliquent et nous engagent ensemble. Donc la situation jusqu'à présent n'est que celle-là et rien d'autre. Mais M. Sofiane Djilali, en tant que beaucoup d'observateurs, quand vous voyez qu'un membre de la CLDT, un membre à part entière de la CLDT, peut-être parmi les fondateurs de la CLDT, qui décide de commencer des négociations, des tractations avec d'autres partis en son nom, au moment où la CLDT aussi est en train de faire des tractations, des négociations, il ouvre la porte à tous les partis politiques en Algérie, on peut comprendre comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est pas logique que Hams ouvre des tractations en son nom au moment où l'instance, eux aussi, ils sont en train de négocier, ils ouvrent la porte à d'autres partis pour les rejoindre. Vous voyez pas comme quoi il y a un petit conflit entre les deux actions? Bon, je pense que le mot tractation n'est pas à sa place parce que le MSP n'a pas été chargé en aucune façon de négocier ou de discuter quoi que ce soit. Il s'est engagé à écouter, à comprendre l'avis de l'autre, à défendre la plateforme de Mazafran. Voilà les termes dans lesquels il a expliqué sa position. Bien entendu, on comprend que lui-même doit subir des pressions, qu'il doit d'une façon ou d'une autre lâcher du lest. Son parti a une configuration, une histoire, un parcours. On ne peut pas exiger de tous une même démarche absolue.
l'essentiel est préservé. Nous en sommes là. Je crois qu'il ne faut pas polémiquer plus que cela. Monsieur Sofiane Djilali, Asselouaï Noukavan, Djil Jadid, merci beaucoup pour votre intervention. Shukran. تنميرتك مثلا يعطيك الصحة. فهذا غير مثلا مصطفى معزوزي يسلا يسبالك يسلا مثلا سفيان جلالي يسلا شو دينا مثلا مصطفى قريكو كيدنا. مصطفى سقسا ضيتنا ضيدي خلو كانت الجيرة تصلد وكذا كي هضرن سيسم لاسيل دي تي باش تفكن تما غلين سنا في لابالاكي هاني يسفهمنا هاد مثلا سفيان جلالي ناك لابالاكي جوست بور كونتر الكاج دو سيست وكذا يهضر في الحوايج نظن سيتي اون مارش دي سي دي راسومبلومون دي ولاية كلي contre le gaz de schiste pour soutenir maintenant le sud. كيفاش دينا هذا الاناليز كاينك مثلا سفيان جلالي. J'ai écouté attentivement le frère Sofiane Djilali, que je respecte beaucoup pour son engagement politique. C'est un démocrate qui a toujours des positions constantes, contrairement à certains pseudo-démocrates qui changent de position comme ils changent de veste. Donc, donc, il y aura une marche spécialement pour dire non à l'exploration et l'exploitation du schiste. Donc, c'est une action citoyenne. Elle ne peut pas avoir un cachet politique. Parce que les citoyens, les partis politiques existent pour dire non. Donc là, c'est une prise de conscience extraordinaire chez les citoyens de Rafala. Pour dire non à l'exploitation du gaz de schiste. Et le fait que les partis politiques d'opposition soient à l'écoute des citoyens. Parce que c'est bien la démocratie. La démocratie, elle commence chez le citoyen. Et un parti politique qui est à l'avant-garde du combat de ça, la mobilisation, elle ne peut pas venir que des citoyens. Les citoyens le disent ça, c'est la base. Donc, c'est une bonne action. C'est une bonne action que de sortir sur le terrain pour dire non en gaz de schiste. Mais il ne faut pas que ce soit des actions sporadiques. Un combat continu. Un combat continu. Le chien est militif dans le sport. La coordination. La coordination, sur les plateformes appelées communément la plateforme de Mazapro, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Donc, naturellement, les divergences qui sont nées déjà là, entre le MSP et les autres membres de la coordination, sont plutôt quand même. J'espère qu'ils vont dépasser ces divergences et passer l'intérêt suprême de la nation au-dessus de toute autre considération partisane. C'est vrai, c'est bien de préparer une marche pour le 23 et le 24, parce que le 24 février, c'est un symbolique, c'est la nationalisation des hydrocarbures décidés par le président Wael Boudienne. Le 24, il faut faire un slogan où on doit dire il faut nationaliser l'Algérie. Parce que l'Algérie, elle n'est pas encore souveraine. Il y a tout de Sofiane Djilali, le pouvoir qu'il est en train de dominer l'échelle du pays en fait occidental. Alors, on a pas bien les richesses, surtout les hydrocarbures, vers la facture, parce qu'il y a eu un deal entre le régime incarné par Bouteflika et la France et les États-Unis en contrepartie d'un soutien au quatrième mandat de honte, même des avantages économiques de la Turquie, même si on va dire l'Algérie. Aucun service. Il y a un économiste, simple économiste, une analyse économique. Le pétrole, ils sont bêtes, qui décident de faire de l'exploration du gaz de schiste. Alors, déjà, le pétrole, ils sont bêtes dans le monde de Tara. Alors, tu ne vas pas le brader. Tu vas le stocker. Attends, tu vas le pétrole de chaque année. On dit, le pétrole, il a un niveau vraiment bas. Voilà l'exploiter du gaz de schiste. Supposez qu'ils vont commencer à l'exploiter. Imaginez la production du gaz de schiste, il va se transformer en pétrole, bien sûr, à partir de $27. Donc, l'investissement, la rentabilité. Donc, il y a des rentabilités, le gain. Ils sont fiers, ils vont se maintenir au pouvoir. C'est tout ce qui les intéresse,
دونك اساكي سيراكي لا كنا نزلات اللي نكوني اوني كونسيرني اون فا بير نو اون دو شي اون فا مارشي بلا كي نكون سليم لا ميتيك ديزيو زون parmi les revendications de l'officialisation financière, l'enquête sur l'entreprise Matom et non à l'exploration du gaz de schiste. Donc encore une fois, nous connaissons le gaz de schiste. Éliminer le gaz de schiste, éliminer le pouvoir en place. بصح اسي مصطفى ذاك دوغ على الشواني التاريخ لا دات 24 فيفري كومام يان بوليميك لي جورنال سيدي يهضرون وكي قرا هيئه التشاور تشوش على مبادره لافافاس وكي قرا براد فيرنا برا لا غير دي ترونشي اونتر حمص لافافاس يعني 24 فيفري كي تشيني ان طونك اوبسيرفاتور بيسك قلك مازال كيشي مداروك لا سيل دي تيغي اسك يعني سي انوسون ام كي دينا ماس جلالي سفيان هناك ونا شوازي باسكو سي 44 انيفرسير دو لا ناسيوناليزاسيون مثلا كنت في البوليتيك ماشي tu sais ça. انا كنخدم au service du peuple c'est pas moi. Il faut pas faire calcul. شنو جيران دا تروح للزكاه وين فانا اللي يطبل وين فانا يعمل كونغري تدخل صمم لا pas le garder. Il a fait qui a travaillé la tentative pour les alliés de la carte. L'histoire va marquer où le régime de Bouteflika a été affaibli, il joue le rôle du SAMU, pour le secourir. C'est une rôle. Tout le monde dit que c'est fatigué. Et le second, voilà les positions fortes à Bouteflika. Et chacun, ça a gagné, quand il les a reçus dans le cadre des consultations pour le consensus national de Guinsen, il y a une qui le préliminaire, le problème, on le connaît Bouteflika. Il l'a reconnu. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Les oppositions. En 2012, ils ont eu des quotas. Ils ont accepté les quotas. Ce qu'on va leur appeler, Boucher, il leur a donné le gifle parce que c'est le seul député qui a démissionné. Donc, on doit de libérité, chaque surtout en Kabylie. Et il n'a fait aucune rencontre avec les militants en Kabylie pour expliquer sa démarche. Alors, parce qu'il y a de la protestation. Donc, il faut s'inscrire dans l'après-midi. Parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des militants actifs sur le terrain. Tout ce qui vient contre le régime, tout ce qui vient pour l'intérêt de la ville, pour l'intérêt du citoyen, il faut le soutenir. Donc, c'est une bonne action. Malgré les défaillances, malgré les manques, ça ne veut pas dire que je suis contre la démarche, c'est-à-dire contre une action. L'action est qui est agile parce que je suis un militant de terrain. Oui, je vais marcher le 24 pour dire non au gaz de schiste. عندنا استقسام نقولك مثلا مصطفى سكوكي سي ان برومي با بوتيتي كيفرناكي باش ادفدونا ولين غروند موبيليزاسيون ادفدونا هذا قدشنا هذا قربنا ركدود بالك il y a un changement, il y a un début pour tout. Peut-être. Je vais t'annoncer la démarche en tant que mouvement citoyen, en tant que société civile. Nous connaissons la Kabylie, on va commencer une caravane. Chaque semaine, on a un meeting dans une barre, 21 barres, 21 meetings pour aller appeler à l'union. Parce que nous connaissons, il faut se mettre. Si la Kabylie, qui a toujours été le détonateur, la Kabylie qui a toujours été la région modèle, comment on appelle ça, le bastion de la démocratie, si on arrive à se mobiliser, on va faire notre appel, la marche de l'unité pour le 20 avril. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors de l'illégitimité du pouvoir de Bouteflika, le problème numéro 1 en Algérie, il est d'abord identitaire. On n'a pas réglé le problème identitaire. Les Algériens, les Sédis, on va ramener des choses. Il faut régler ce problème. Donc, Inch'Allah, sur le terrain, les citoyens, Inch'Allah, chaque 1000 avril, elle faut dans l'unité avril. Pas avec les divisions. C'est le pouvoir de Bouteflika. On est pas là à dialoguer, on n'est pas là à s'asseoir autour du table, on n'est pas là à écarter toutes nos divergences. Et l'histoire va retenir les positions des uns et des autres. سي مصطفى معزوزي وكذا مدني قدشن ديال سيرسيت دي تيزي وزوكنا سيستيزي وزوكنا يعطيك الصحة وتنميتك حماي نجمتنا مصطفى بارك الله فيك. تنا فاد وغلا
نسا نفقو نظن وكيد ذا مسلاد وكذا لا ففس سيتي زو قمتنا مخلوف اثنو كنا سي مخلوف زوف لكم مرحبا يسك سي مخلوف وزعما سلاد مخلوف اكزمان على الخير على وقت المخلوف بركان سي تيك تناد باش هادي نطف باش هادي يفهم تم غرينا سفت مسل تاكي لادا تاكاسك سي ستون بوليميك نظن ياريكا بانت تماكلاكي لا فاس وكذا سيل دي تي فاكن قبل ما نسي ثاني تاكل تنادي نطف فاكن ساعيون روبورتاج مشطوح تخمن عطيت دول تمثنا سمايا اتنولد نغانا غور عطاسنت موران لوروب ذي الامريكان وغيت الغاز بزرو وشحال متمسكانين يخدمن باش كنا يحبس وزافونسن قوسو فاغن الغازاكي اريسالكن وغامان تمورث يمسناون الماريكان ام يخدمن تجارب في الطاقاياكي وفند باللي اسوفاغينس يعرطاس يحواج ثاموسني ثمقرات وكذ الاليات العاليه اكن يرنا فلاس المضره الثمن يستخدمن ام يسرنون المواد الكيميائيه يرنا شحال الامطار المكعبه بمان راس خدمن كل مره وذا عند المضرينس افصح بومدان قميدي روحو سلويتي غدوزا فرنسا فرانسوا هولوند الجزائر يبان ند المشروع التنقيبه في الغاز بوزرو امين تا القانون تمورتيس يمنعي ثدي السفاغ الغاز بوزرو انظر ذا غند باللي في كوبانيين فرنسا ذنوستي اكتفن امورا مقران الاستثمار ذي الجزائر يبدا الاستكشاف من الغاز بوزرو دي عين صالح ام يلقى عينس على حساب امسناون يعوم وطاس ديس وزرون الشيست قميت بذال شغالاكي تيمسكانين وحبيستارا اكزوز دي كل تيمناطين فغندا دينين الا الغاز بوزرو الا يوسهلك الصحراء اكزوز نعين صالح ويغينا راه سيط قمي غيبدان الاستكشافات سلوى مقران سبقنن دي الجزائر مرة باللي المصلحة تمورت زغبل نسن ام زوارو خاص ماشي ديون وغبل اكشغبن اكزوز الصحراء صحامي بوضر الصحة بومدان ذو مان تمورت عزمن ولاش تسوسمي الجزائر استكمل استكشافات ذفير تجميداكي إدي علن فلاس وسلوي تمورت عبد العزيز بوتفليقة عطاس الأطراف يحاولن أضرزن العازمان وقدوز عين صالح سيرك الطرق خاصة كني مازال فدن أفيون ووال آلا الغاز الصخري عطاسي كافرن إدي كرن مقال الغازاكيني ورنا والنسن الوقدوز عين صالح وسنة أتقدش تنسيقية باش تجمع أكدوذ الجزائري أسنى 24 فبراير إيوكن أذفدن أرساديس نوثمثنسن ذي الصحراء أذفغن عرفرا سواطاس جيرك في مناطين ثمورث والساول تنسيقية إيوكدوذ ذي الدوك اللي يذس أمي ثغاو سياجي ثعنا يرك أكدوذ الجزائري مرحبا سنتيك تسنى ذات مثلا اسمها وكذا ريبورتاجات دخلنا مثلا سمية الدغال اعتبرين بكونينا صاق مثلا مخلوف وكذا مسلاد وكذا لففاس وثاني مدني قدشن دي تيزي دي سيرسيت ارغونا دي تيزي وزو مخلوف الزوف لكم مرحبا يسك والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله والسلام على كل متفرجين القناة المغربية وفينا الأكرام. يعطيك الصحة على سي مخلوف. مخلوف ثم سولوث كان فغاك زعما مسألة راسيك مثلا سفيان الجلالي وكذا مصطفى معزوزي وكذا دين فكونا عادي يهضرون قبليك فكان سلا ثم اغنيه كشينا في لابالاكي تساول لا سيل دي تي باش تختار 24 فيفري شهر ان شاء الله ساولوا كذوذ لا بروميير فوا ساولوا كذوذ كاع كرونون باش تفغنا الفرا باش سمحتي تبين تبين الغيظ نسنا في الكاج دو سيستاكي كشيني لاكسيون تاكي اسك فولون كوراجي الحاجه الهان باش اوكدوذا دي في الرئيس في الاكسبلوراسيون ديال الكاج دو سيستاكي. بارك الله فيك عبد الرحمن ميرسي بور l'invitation. Je n'ai pas bien entendu parce que nous sommes en plein temps pertinent, vent de la mer d'agriculture à Guénan, mais quand même j'ai fait un effort pour écouter les deux premiers intervenants. D'abord, je vais assurer Mustafa Mazouzi, qui je passe le bonjour. Maintenant, je le rejoins là où il avait dit. يقسم الخير دوك مثلا مخلوف ديجا ند نتا يعني الحاله ديالنا شويه كان يخرب الحال
يعني الخيوط والصحة على بالك يلزم الخدم سي ان شاء الله هذه التفتيكة نظن باش هدي فك الرئيس يعني جانسيستات تفهم مخلوف خاطر فاس الرئيس سورتو لا بوليميك كي قالنا فار لا دات 24 فيفري ليوني فابورت باش تيكس كوتي كوم كوا ولاش الخلاف هم كي درنا سفيان جلالي نيكون شوازي خاطر لا داتاكي سي 44 سنه ايمي ناسيوناليزين لي زيدروكاربور تمرتنا ويض كراي نغمسنا كراي نغمسنا تمرتنا صف عندنا لا بوليميك كي نند الوقت يعني لفافاسي غادي يخدم الكونغري نينس نهار نجمعني نسف الوفاق الوطني 23 ال 24 يزمادي لي شغل كونفلي على سن بصح سفيان جليني كنكوني يمدي نخدم الرادا تاعي وسالا نينا باش نخرف الكونغري لفافاس نخرف الكونغري لا يكفر نظن نكونش ساعه نوكاستيون اوكازيون باراتي باش تسفين كوم كان ليزود الكاربيروغي ناسيونال تمرتنا ولا قط نحضر فلاسون ولا قرا نخرف لقات مرت الناس سلي ريسورس نظن زمان يخرفون الحلام ام لكاج دو سيست يغانا نعطيك مثلا مخلوفه ماك يعني نريد الكلمه ديال التقشويات كان يخرف وسي بور سا لا كومونيكاسيون صعب شويه معليش نسي ان شاء الله انك فولنا مثلا مخلوفه شدنا هذاك تكمل الدفا اللي كيدنا واش غادي Justement, je vais continuer. Moi, je vais première intervenant, c'est Moustapha Mazouzi, بارك الله فيك. Je te salue. Bonjour, اللي حال هذه ناتجه الزوء يعني شويه كان على كل حال نسي ان شاء الله هذا نطفى هذه نطفى قلت لنا خاطر هذا بينام كي دنا هذه نطفى على كل حال نحكي باقي نروح على يوسف دمشطوح الطوان تعرفوا شطوح مع عدد نوار اورو
مرحبا سون تمثنا اسمها مرحبا سون مرة وقاعد تولين المغاربة تسنة أهل بوساقي تديان بوساقي يحرش وسين نكمل الهضرنا أولنا في حركة جي كفرن يكسولن وقدود دفاع 24 فيفرية 24 نشار كان الحوان تاشكا باش دفاع القواي طلبن انك تفنقاد الولايه باش تسفينا الغيض نسن في ليكسبلوراسيون ديال الكاج دو سيست وهذين ستان سوتيان يمدن نيكس دانا كاد الصحراء الجناين صلاح وتمناضنا اللي تفون مسكانين كل يوم دينا باش تسفينا ثاني مقال نسن في ليكسبلوراسيون كاج دو سيست و تورا هذا حرش وسنا كاد في دوغ الحرشه كيس مثلا كريم طابو وكذا مقارنه كافر لو دي اس وثاني دام سلاد ستا مومبر ابار ستا مقال مومبر اونتي دو سميس لانستونس غي دو كونسلطاسيون اي دو سويفي فاس لا تمغنا في لابيلاغي مثلا كريم طابو الزوف لك ومرحبا سكاك مثلا سمير فلاك يعطيك الصحه سي طابو تم زولت كان اشيمي سيما زفران ميتسورا اني تيكل تم زولت عندي ساول موجدود باش الدفاع روفريد بور فار دي مانيفيستاسيون تي مسكانين كونتر الكاج دو سيستاكي دابا شي ميثور جامل المتسوره وتناس حسم يعني ترى الوقت يلاقن يقرزن باش وقدو ذاك يتبع الدفاع القوى ام تمن ام طلب مكنوي سي زوارا يعني يسمح الداد والحاكم كرا تمثال تم زوارو في كلين العالم الويلي يسلن ليميسيون بوساقين باللي لا كورديناسيون دي بارتي دون لو كادر لا سي ام ال تي دي يلوح كي تزيد الخبر باللي ثموت من الجزائر ماشي كان تخدم ليكسبلوراسيون الكاز دو شيست اتصبي غاز يكفرن سينورار دي الصحراء بين الاخبار باللي الجزائر التصايا ديجا ميتفزان قداش وتصايا ميتفزان تخدم الرياقين لو غاز دو شيست يمين اتصبوا الغاز الجزائريين الخبراء لي زون بوليتيك خدمين من الساقين باللي ايني قرانا في الغاز دو شيست تسد في المفهمه اللي تخدم الدوله الجزائر يتخدم السلطه الجزائر الحكومه الجزائر أكد شيران مدوكاليس على بران أكسمورت من فرنسا. إمين التصبو جاد الساقين خدمن بينات السقسين يعني ناس كم نقطة استفهام. Est-ce que l'exploitation, les investissements dans le gaz de schiste ne sont pas dans un accord entre l'Algérie et la France سي كريم طاب وتسلط سي كريم سبي ضربي وقت الغالة خطر بالك لا كريم معليش بالك ثاني مكزرام الجزائر وسنقي يخرب الحال دينا بالك الخيوط التليفون اللي ورانا شوي باش نطف انسي ثاني تيجي نطف تيك نظن تيجي فورماسيون تري غراف يعني الانفورماسيون قاعد يفكا كيما كريم طابو تدينا لا سفيان جلالي لا اوفيسيالمون كوا بلازم الاخبار يعني فينالمون الجزائر تخدم لي لي سيغي صافي لونطون اي وتسعر النيه غير ليكسبلوراسيون بصح شم ديال النيه ليكسبلوطاسيون سي بور سا فون داني سو نوكدود باش الدفاع ل 24 فيفري باش ديني ديفك الرئيس ديفك ثم غنينس في مسيرتي وديني كوم كوا ثان مقال ثان كونتر جسم الغير ينس في تمثالنا كي هذه ضر يعني في المدانه وهذه ضر ثانيه في لونفيرونمون عندي خدم لي سياقي دونك مثلا كريم طابون سي ثاني تيكلت نضرب في الدنيا سيني ثاني روح انا ساعتنا ثاني مثلا مخلوف وكذا انا مسدو كافا لا فاس توجو تيزيوزون في زرام تيزيوزو سناقيم باش غير تيزيوزو الحاله كاع ديال النور الحالات شويه كان يخرب الحال ديالنا انسي هذه النطف ثانيه وسي بعد نهضر في تمثالنا كي دابور اش ميقتارن 24 فيفري اسك sauf parce que le 44e anniversaire les hydrocarbures نعرف لانيات تيفيرنسن وتجي تم زواروث لانستونس كي تساولوا قدود باش الدفاع الفراء اسك يعني ولان ذا الوقت باش ادفاندو قدود اسك نوني سان ايزون بلانيفين سان
اون استراتيجي باش تقربنا لو جدود باش تجن اسفهمن البلان جنسن اسفهمن شوف غان باش اني انكوراجت فانر فراس القوام كي انك مثلا مصطفى معزوزي انك جدود كي حوايج حاجه وناس نسفهم خاطر ماشي هذا كومونيكاسيون راهي فاقت انتو فانوكليس ولا شغل زافو يعني زافو مشكلين حوايج سنا نروح فرانين نروح لي زيليكسيون بعدها نيتسو يعني امور كي يوني لا قضيه سي كالكولي باش ما يبغى يخمم اكسيون بوليتيك الا قاد يقرب قبل الوقدود باش يسفهم لاكسيون كي شو بغا فيريس باش هذا يقنع وقدود دينا ما الا يفقد يسمى دي فاصل القوه خاطر دي فاصل القناعه مي هكا كي دير الحاله نتاعي يمكن تقان كلام كي درنا كيما مصطفى معزوزي يمكن درنا كلام كتاب تاع سيت مرتنا هناك تو الحال خاطر يعني لا فيريتي وقدود اي فري سيرسيت يسارى كونفيونس وسواطاس بوكي يقدرش كذا سيرسيت مشكل ولا كا الخلافات دي خبر ناقينا بوكي دقي قدرش كا هذه نو البعض نسنا في سيرسيت هذه طول خاطر يسارى كونفيونس وقدو كذاكي دونك الا دابور سنيف لا كونفيونس الا قد لا كونفيونس ثقه وقدو ذاكي سنيف هذه حوشكم كوا قدو ذاكي يسعى زالينس يسعى القيمانس يسعى مكانيس ديال لي بروجي كي يخبرون ثاني انت لا بريوريتي خبر ما يخدموا قدود يخدم الجزائر ماشي يخدم مانيس يخدم على بوليز سي لي زانتيرينيس ترى ساق مثلا جمال بنيوب وكذا مسلادو كافالير سيدي سيف قايث نهضروا كذا صفت مسألة تاكي جمال بنيوب زوف لكم راح فيسك هذول مثلا سليم هذول كلام ولدي صارن لا تلفزيون المغربيه تنميتك جمال بنيوب وكي سيكريتير ناسيونال وزافير جوريديك لير سيدي مثلا يعني تم زورت كلام سقسا ويض كونوا يميت اختار من 24 فيفري كي مثلا سالي سفيان جلالي نادي باسكو سون انيفرسير 44 انيفرسير لا ناسيوناليزاسيون لي زيدرو كاربور يعني باقي سقشيني مثلا كونوا ياس تحسم يعني تخدم ما يلاقن باش اد سوفا موكدو دا كارفرا اسك خدم دي زاكسيون دو بروسبي داني تقرب ما ركدود باش تحسم يعني وكدو توريلي برا دي فارفرا في لابيلا كينون الجزائر الشيء اللي عندهم بروبليم تاع الطاس بارابور هو زال وكذا يعني نساتي دونك اون دوا فيسي سيت بوليميك باسكو لا بوليميك هي وتساوي اشمع يمكن ندير كي يساولن كل 24 باسكو من جماعه لو 3 فيفري علينا ولا نظرا كاش يخدموا دابا علينا ودابا وين اللي عنده الجزائر الجزائريه نقلا دون ليكسبلوراسيون الوغ كو officiellement ce pouvoir est en train de faire l'exploitation de Gazaïnien ou de Ra. Donc, nous avons dit ça par rapport parce qu'il y a de l'émixir en zone la date du 24, donc 44 دات يصوتوا جوج الجزائريين يدير لها تأمين المحروقتين كي يوغالن يوكل ادخل في الفايدين الجزائريه الساعه الزار اذابو لوين يجلس فهم السفره وزاره عندك نساء يوكل اللي يديو جوج الجزائريين خصهم منو غيديو جوج الجزائريين سيزامات الزمار وذابو غايين اتيصروح دونك السينيه لابيل بور لو 24 oui, on a décidé que nous avons des parce que c'est même ce qui se passe au niveau du sud, et là, on a dit que le Nord-Amérique est concerné, donc c'est une question qui concerne tout le peuple algérien et pas une partie du peuple algérien, et c'est une réponse au pouvoir en place. Parce que au niveau, on est capable de lui, l'adversaire, c'est le pouvoir en place, parce que le pouvoir en place, chez lui, donc, il faut faire la part des choses. أننا يوكل أنسك الجزائر ما إلا وإذا إكسناغا يوكل أذابو جو بونس أذابو هاير إليكتون يوكل أذيروح سي جمال يعني لانفورماسيون كي كوم كوا لازافو لي زوتوريتي روح ليكسبلوطاسيون ماشي ليكسبلوراسيون سكت اون انفورماسيون بضاون يعني ساعة على أساس انفورماسيون فيريفي على كل حال مي اسك سي ساعة دي سورس سيور نامي وين البلاد وين كيروح الغادي وين كيدير وين الخضر دايور الا كانوا الوليين في الحاجه ما نظر لي كونتراديكسيون اسا اجلاب اون لي ريسبونسابل اسا ما نظر لي كونتراديكسيون اجلاب اونتر لا كليونتال دو بوفوار
سي سوا ديزون سبيسياليست en la matière انظر يولد يقارك وسط يقارك alors que officiellement d'après les gens ولا كيقول الغازي ولا كيزرع بمزرعه ديالنا اللي داك شحال هي نونيا وضرب على l'exploitation c'est pas l'exploitation d'ailleurs منظر كان اللي يهضر سوا ديزون لو سلوين تيجدو كاع باسكو جاني زرا فيها هضرت شحال قلت من قوت غربينا جامي وكان يهضر الجزائري باش نهضر بصح ما يهضر هضره هو اللي يهضر اون سون بريمي مينيستر نو لو مينيستر دو لينيرجي دون لي ديريكتور دو سوناتراك ما هضروا في مسالينيو دونك اي القانونيه تسيدت سي بور سا ساينيا هذا بون وين اتى تفيت الخوف يتفيت وهو يوجد مام في راني نصوت نصفر الروادي الجانب الجزائري اترافير دي 48 ولايات ادفون ادني الاغلاق عن حبس تمثال فيا الغاز وزرو اتنج لي سبيسياليست نجيو الجزائريه نجمع انظر باش الفائده الدوليه وانظر باش كاين لي كونترات ايكلانفيس صح سي جمال فادو غالا غاروك الخدمه نو نقد شنو كافرنا كيميك ساونو كدود اسكي ان ترافاي دو بروكسيميتي اسكي ان ترافاي باش تفهموا كدود كي باش الدفاع خاطرش بضربي ما الا انا بال كان كالي تيليفزيون بلا ما تروح نرغورسم يعني وعار باش الدفاع سورتو ممكن صغار الحالات مورتنا يعني الفول ديال وكدود ايفريت ترسيت وكدود يسلا طاسي كافرنا كي ترسيت دونك سي لا ريبيتاسيون تورا كون يسول الموكدود مودي فغرا وكدود يعني سي لا ريبيتاسيون دو لا سيل دي تي كي تقاس روميت اون جو بون تمثل كاع الجزائريين سومتا تاهي ماشي تمثل كان كبر تسديد مي تمثل كاع هذا بون اجل سومتا نوكليا les responsables des partis politiques et des militants et des citoyens, même si c'est une question citoyenne d'ailleurs, اللي ديالنا ونغمس من تسجيل غنزوالونيا دونك تمثل كيعنا كويس يمزان تموت الجزائر دونك نقول لك اقرا الناس واحد الوجود نتفاهمهم تنزورو تنتفاهمهم بارابور او دونجير الدونجير نقرا المايله مازال ازاغوير الانسان يحكم من تموت الجزائر ازكنا اثار كيسقاني الى اون دونجير او تنسان مسيين يعني ليكونومي يعني l'exploitation du gaz de schiste. C'est une question qui concerne premièrement le citoyen algérien. Donc je pense que le citoyen algérien aujourd'hui, il est à l'écoute, même Frondia Kanizda, lui c'est le موقف الحكومة الجزائرية باسكو موقف غير المسؤول لا يشرط يعني لا الحكومة هي داير الحكومة الأكيدة الحكومة qui n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable, donc on va dans la faillite de ce système politique. Nous, en tant que classe politique, après les guillemets, il y a des soignants de l'Uruguay. ما جامل دوغال على بوليميكا كي مارشو غالي في هضره ديجا بس صفيان الجلالي بعد دوغال غوكس مسلتا كي لو شوا ايمي تختار من الجوله كي 24 فيفري زرا فهمان عندكم كاس 44 انيفرسير لانونساسيون دي زيترو كاربور بصح مثلا جمال ويض نظن يعني ما يغمس نصبح كي يمد قارن يعني سي اون بوليميك بارابور على الكونغري لافافاس هذه خدم 24 نشارة سي بلانيفي مي سي با سور اسك يعني سي با سوري بالنسبه لك الاختيار كتختار من اوتر دات باش وتكسم مريض لا بوليميك كي ديال الفرقه كي يكون وقت يكفر نظن Non, ça n'a rien à voir. C'est aujourd'hui le peuple algérien, il y a rien dans les polémiques. Mais de nous connaître notre réponse par rapport à cette soi-disant conférence nationale du consensus national, il se voit nous lire, ni de nous connaître, nous disons en fait, on n'est pas des gens qui travaillent aujourd'hui pour sauver le système. Le système en place, vous voulez lui, il يوكل أدنى أنك بيروح ولكن بيروح النظام أكسيدنا شوال يتموت الجزائر. Donc, absolument, nous connaissons les loin de ce vacances et de l'art et de l'Algérie. Il y a la possibilité avec il y a possibilité avec le وقفة احتجاجية الدفاع نصوت طولها même أسفل فلسطين بالبيانات نشوفها سانس القيقين ثاني ديالو نصوت ثاني يحتوها على الناس كون كوا عاد هيئة التشاور والمتابعة في الفترة الخليلة المقبلة على عقد مؤتمر مغلق لبلورة خطة عملية لمجابهة الوضع الخطير. دونك يكون يصوتوا يرى أبري يرى أن كونكلاف أن إذا أسبك لكي تماجل
النظامين دونك كنيا الولايات هذه الزويره الولايات هذه جماعه يوكل انصحر غير في الجزائر. طب ورا هاك مثلا جمال بن يوب عام سلام كفالير سيدي كي نعطيك الصحة وتنميرتك يميعد في كتامغلياكي سي جمال هذا غالا يغالا ناديك مثلا مخطوف وقينا مسلادو كفالير ففاس ثاني دام داني قد الشن دي سيتي زي وزو ما خلوف الزوف لك يعطيك تسنيضان ومرحبا يسيك. بارك الله فيك والسلام عليكم. وعليكم السلام. ما خلوف الزراغ تلقى سويس ثلاثة زرا الحالة ديالنا شوية تسكن ويخرف كاع الحال بالك سي بور صار تليفوني وار باش كنا نطف اشي مخلوف فراك تشيني تا مغني كيف تمثال اللي قلت لنا هضرنا فغان سي اوكازيون باش تشوفوا نقدود 24 فيفري كي سي اوكازيون باسكو سي لانيفرسير 44 انيفرسير دي ناسيوناليزاسيون دي زود كاربور كتشيني يعني ان طونك ميليتون اف اف اس كي تحصل يعني يا با بوليميك الا كان جا كونتي لي بوليميك كي وكيف كيما فانات قدش الله يبارك في لاسون ولا فاس ما فاديك هذه قدش ثاني الجانس بصح هي بان كونفلي كل يوم مرحبا بك قدش كي تسرسي. بارك الله فيك بارك الله فيك سليم وبارك الله فيك على هذه الدعوه ولكن الاولويات ربي سبحانه وتعالى كذا زلزلها وخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها. Depuis la création, depuis le consensus de FFS, j'ai entendu tout le monde avec tout le respect à vos intervenants, à vos invités. La première des premières, depuis à chaque fois que le FFS c'est un parti historique, c'est un parti d'opposition et de proposition. C'est un parti qui dit que nos gens sont droits pour défendre les acquis de la révolution. Il a continué dans la clandestinité dans le même but. Le pluralisme politique, c'est un parti qui a appris à certains partis politiques et de comment faire la politique, comment construire un pays, comment construire une démocratie, comment construire un état de droit, comment construire... سي مخلوف مخلوف دينا سي مخلوف سليتك سي مخلوف عاد سلط يعني مش شغلي صح لي فاستورا نهضر في ليستوريكي نسا نهضر ترى في الحاله نتورا خاطر الحمد لله il a bien dit les choses il s'est aligné à ce consensus du 23 et 24 février. J'ai entendu parler que nos concitoyens de Aïn Salah ont besoin d'une aide, ont besoin de solidarité. Alhamdulillah, en 2015, ils ont donné l'aide Khimzdar, les Aïn Salah, les Tamrasat, les Yadra. Ou pas de deuxième point, il faut trouver une entente. Donc l'entente, elle se retrouve, la clé de la sortie de crise dans ce pays, c'est le consensus du 23-24. Mais on a qui l'appel du 24 février par la CNFTD. La CNFTD, quand elle s'est retrouvée le 10 juin à Mazafra, on s'attendait à ce qu'elle donne son bilan. Ensuite, c'est le 10 juin le mois de février 2015. Où est le résultat? Déjà, il y a une fracture. Je me rappelle bien, la première rencontre, on a félicité tout le monde. Mais qui en télévision, donc c'est une bonne chose, mais l'avenir me le dira. Attends, déjà, c'est dans la fracture. Il y a une fracture, Hamas, il s'est retiré. Obligatoirement, il va se retirer. Où est le crime? Dans l'ensemble, il y a la transition démocratique. Où est la transition? La transition, c'est quand un pouvoir lâche le pouvoir, il donne le flambeau à une autre partie. C'est des choses de ce que tu fasses, subhanallah. On va nous ramener dans l'article 88. Ça n'a pas marché avec la population, on va mettre les élections anticipées. Mais le problème de l'Algérie, ce n'est pas les élections anticipées, ce n'est pas la transition. Subhanallah, c'est l'unité nationale. Je peux vous dire, en tant que citoyen, j'ai sillonné toute l'Algérie, tout le monde a adhéré à ce consensus du 23 et 24. Sur la maison, perdu le terrain. Parce que le code est un parti où se formera 150 à 200 militants. Le code d'Ibrahim, c'est unité. Les Sud-Médias de lancé actuellement la question de l'immigration à maintes reprises. Donc j'ai entendu Nordin Dahfouf, الناس جمل الانسان في النيل والبلاقين الناس لازم تخرجوا مع الشعب في الشارع وديروا احتجاجات. الناس حنا ماشي ناس نتاع الفوضى. الشعب الا بغى يخرج حنا رانا نديرو في الديكلاراسيون. Le peuple n'est pas
présidentielle, il a réussi, on va voir pour une vengeance. حارسة كل شيء النوغريزي الشيء والتشكيسوسي هي الباب la majorité des chaînes, ils sont en train de sucer des pétrole de la paix à 40 millions. Donc le 24 février, ils ont fait un appel, c'est pour une perturbation. C'est l'aventurisme, c'est le refus à l'unité nationale. Le code dit qu'il y a un rapport de force, nous savons que le pays est en danger. Le consensus de l'FFS, il n'est pas opposé avant le Congrès. Il a tiré la sonnette d'alarme du 9 de 6, il y a des conférences régionales sur l'énergie. Il est sous un coup, tu dois consulter le peuple parce que c'est une question de souveraineté. Il a choisi le 24 février le FFS parce que استرجاعية الوطن اللي هو اللي 1974. Donc le FFS, il va dire استرجاعية الوطن, ça montre حرق. Cette division, il a fait appel au peuple algérien. Tous nos voix confondues, y compris les partis politiques au niveau du bureau, à mettre dans la main pour sortir avec un programme, ce qu'on appelle, et quand tu le mouchtark الواحد. Parce que les chefs de les associations, les syndicats, les personnalités, le pouvoir, elle l'a accepté. C'est la rencontre de deux grands partis politiques. Le FLN et le FFS de France Défense Socialiste. Subhanallah al-Azim. Oui, c'est une perturbation. Ils ont perdu le terrain et ils ont choisi. Pourquoi ne pas faire une marche? Vraiment, ça a des militants à la place. Nous connaissons des solutions avec une force de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Mais ce n'est pas le moment parce que le pays, géographiquement, nous sommes dans une situation critique. La Libye est en danger, le Niger en danger, le Mali en danger, la Tunisie en danger. On se couche, je ne peux pas lutter contre le terrorisme. La Mauritanie en danger, nous finissons le Maroc en danger. Donc il faut un consensus. Il faut sauver l'Algérie. C'est le deuxième congrès de la Souma. صح أسم خلوف اسمع سمحي بصح ممنوني كيف نقرا سيل دي تقارن يعني دا زافوغيد يوكي في كازال يوكي في كامزور نتيجو كنا دي قيم نكون بروبوزياسيون بلاتفورم نيغوسيابل دا سادي هضارا ولي شو كيصلحاني مرتقينا بصح تورا دا زافو يوكي مين با دي هضره في البرانسيب كي كوم كوا زمرا نهضر في الفيتور لي سيستيم كي دونك يعني نو نقدر نكون نخدمين الا قام بصح دا زافو كوكين باش غادي يخدم الحقيس يعني لا زالت. بارك الله فيك. Non, je ne suis pas d'accord à Salim Silhaïdi Danayesh. Je ne suis pas d'accord. La politique, c'est un politicien. On ne fait pas politique par rapport. On ne fait pas de la politique politicienne. Le pouvoir actuel, c'est un pouvoir démocratique. Qui a lutté contre ce pouvoir? Nous, on a mené le combat, ça fait bien des années et des années. On a lutté. En 1994, on a voulu faire une réconciliation nationale exacte en profondeur pour éviter le dérapage. باش نصرفوا هنا لا المدير لا ولا جندي ولا بوليس ولا جندرمي ولا فلاح ولا طبيب ولا جورناليست. Ils étaient tous contre cette conférence nationale de dialogue. أشني غادي نذكر كذا. Mais en 1995, ils nous ont tous bombardés. Donc Seguin Azagou, il a trouvé son partenaire, il a trouvé avec qui il doit discuter de l'avenir du pays. Rachid Maillard de Lyon, le mandat présidentiel n'est pas discutable dans les institutions. On n'a pas participé aux élections présidentielles. On n'a jamais été, le FFS n'a jamais été le lièvre de ce pouvoir. À travers toutes les élections, à travers toutes les institutions. Nous, on n'est pas issus de la classe du pouvoir. On n'est pas issus du pouvoir, subhanallah. Le pouvoir islam de l'arsenisme. On se connaît. Même le citoyen actuellement, il n'est pas dupe. Il sait avec qui il va parler. Donc le pouvoir, à Séville, il a accepté de rester à table corps à corps avec le Front de Défense Socialiste, avec les autres personnalités, avec Hamrouchi Debré, avec les Mouillam, et j'espère, Inch'Allah, je fais appel à travers cet honorable chien maghrébien. Je fais appel au général-major Ben Salah. Toi qui as survécu à toutes les tempêtes au sein du ministère de la Défense nationale, vous êtes issu d'une famille révolutionnaire. Elle est un grand moujahid, il est malade. Le président de la République, il est malade. يوكل المرأة هو شمار في جوج يتلاقوا في جوج أنصار ولاء للمستقبل هذا البلاد. ولكن نتمنى تشارك وتشرف هذا اللقاء إن شاء الله باش تكون المستقبل ظاهر لهذه البلاد إن شاء الله.
ام خلوف يعني واش شغلي نو مو سيجي بوساكي ماشي هاد نهضر في لافافاس نعرف بعد نهضر في مسكن تاكين لا سي دي تي صافي اسمح لي يا سيدي صافي بارتي دي 24 février le 24 février le 23 le 24 ils ont fait c'est-à-dire une contre صح مادام بيسك اسم خلوف اسمح لي يا سيدي il faut dire la réalité ils ont refusé de dialoguer avec le pouvoir ils ont refusé même l'intervention de l'armée qui a l'armée on a demandé parce que le véritable pouvoir aussi l'armée elle a un pourcentage de pouvoir mais le متاجي ونقرر 100% mais قارن تدوير نقارن بالليل elle a une main il a des ministres du pouvoir même la sécurité ديال الموند ان حنا الجيش خاطئ ما دخلش في السياسه مريح حضر المينيستير ناسيونال ويشاد هذا الرسائل il fait partie du pouvoir سبحان الله العلي العظيم il fait partie mais si ما قارن باللي c'est lui qui nomme c'est lui qui doit بصح اسم خلوف اسمح لي اسم خلوف مادام تهضر هذا في مسألة تاكي اولا على كل حال وكذا قال سدت ولاش تاكي باش اقدر بصح دابري شو دنان يعني نقال ستين في بلانش لا فاس نقال بريزونتين في بلانش بور الكونغريغي فينالمون يغال ثلاثه يعمر ستيلوس لي كونديسيون لا فلان لا قال نهضر في الرأفوس الواي لا قال نهضر في لي انستيتيسيون بارك الله فيك سمير je vous remercie infiniment je vais répondre j'aimerais bien venir en débat avec les intervenants de la CNLTT. Qu'est-ce que c'est qu'une feuille blanche? C'est tous les Algériens et les Algériennes, ils ont toujours les amours, ça dit روح للمغرب. الجزائريين اشقام ولاش لا جوستيس ولاش لي انستيتيسيون ولاش لي droits de l'homme ولاش السيرفيس ولاش الاقتصاد ولاش الثقافة ولاش السوسيال ولاش il y avait absolument. Donc il y aura un monde qui est fragmenté. C'est tout le monde qui parle à sa façon, il faut avec une feuille blanche. C'est normal, il faut avec une feuille blanche, mais la feuille blanche, elle dit, même le FLN, s'il a dit de lire, il y a une condition, il ne faut pas parler de ça. C'est d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de police. Mais, on a dit, il y a la CNTT, à tcharger avec le consensus. الدينين وكل كبار الدينين البيئة الدينين les associations الدينين les syndicats الدينين les partis politiques الدينين les arabes الدينين les autres partis الدينين on va dire nous verrons bien l'avenir c'est-à-dire ils vont mettre à témoin tout le peuple algérien est témoin à avec un dénominateur commun on va se mettre avec un rapport de synthèse viable acceptable pour le peuple algérien اللي اخويا الكليون اللي هو الشيخ خميس اسمع حضرت لي زيليكسيون اخويا الكليون اللي كان البرنامج نيش ناتورال سي دينيتي ناسيونال الى قال تحت الى قال كشي كليفاج الى قال كش لو ديفيرون دو نفس لي با لو مومون الى قال روح فوزت سبحان الله الكليون يشوف تحصيل حقيقي سير سراش كو بارسبي لا تفيو ذلك والمدارة بلي نوهيكم يغيريكم حاشا وإلا إلا عندي لا سينيتي ديال كي يظلم دي سورتي ديال جال الله يبارك مي بوتيتر ابري لو كونسونسيس هادي سا ديبون بالك شينا بالك الزهر نسم اديني لي زيليكسيون نو زالون توس بارتي سور ان ميم بوت مي إلا قد تدير لا بوز تفوز إلا قد تدوك الله والنار إلا قد تدوك الخوا النار إلا قد يدوك الواوا النغاه ماشي هو اللي جبدوا كان في هذا المستشفى التدريبي سي ترو تار سكي باسي سي فري غادي يحضر بالشيطان فرنسا الجزائر في الغايه في الصوره الحرقه وخصوصا دابا ماذا نفرق كان بالبامو سبحان الله العلي العظيم il faut s'unir c'est pour l'Algérie c'est pour la patrie ce n'est pas pour le le business Hamas حاشا ولله c'est pour l'Algérie وبعد البكلاك الشاري والووال وذاك المجاور الناس ما تكون تقمت ما اجابوا يديني زمرا يروح وحدس هادشي اللي جاهم ما تكون تقمت غاش مخلفا اساقيت دوك اللي يبدي فيه والوال بعد ما رحنا راه بنا ناس مصدر نروح فيه ولا سليم قلنا لا بلي يدير فراغمونطاسيون تنميرتك يا سي مخلوف وكذا مسلاذا وكذا لا فاس ودام ثاني قدش ندي ساسيت هذه نتزي زو كي نعطيك الصحه وتنميرتك في مغالي قاعد في كذا شكراطاس كما جبل بنيوب وكذا مسلاذا وكذا لير سيدي ذا سيكريتير ناسيونال دي زافير جوريديك سيف قايث اشكرا سفيان جلالي ما سفيان جلالي ذا سلواي وكذا الجيل الجديد وبيان سور كفو شكرا مثلا مصطفى معزوزي
ذا قداش هذه ساسيت وتاني ذا نغمسي سي تيزي وزو اشكرتني كريم طابو لا غالب يعني نسيتي نطف شبي ضربي ميل الحال يخرف دي ثمورتنا اتصالات عن الكوميونيكاسيون شويه كانت وار يسمح حتى سمعتنا كريم طابو قدام قران وكفر نو دياس سي الجزائر كونوا يتمتناس كون كراس بواطاس ايميت قيمو كينات كمان تمزوغ تمدينا قيم لنا ربي السلام عليكم.